ঠিক আছে তিনি जों किजा feedback ना हानाय तां इंगे जों साजाकबाय आं सब समय साइ दङ जों साजाकबाय ग्रांनान बागै अ प्लेटफर्म न कुजुगो त्रांथानन बागै जतन साइटक दी हिने आं साइ दङ अब कुजुगो त्रांथानन बागै ते आनो जे बानि बेखनिकै शेयर खायदि जे सारमा हाकै खायगै अतिगनाय आइ खायगै ते डेभलप खालामनाय अबाहाय के आं जतन साइ दङ सब समय जे चेनेल इके तिनी आनि कैंडिडेट रक जारा रेजिस्टार खायगे सप्ते रेजिस्टार खायै बाक्सा अनेक सप्ते रेजिस्टार खाय साइमिया बुजिया अनेक कमेंट खायगे आं साना नायमेन कमनबो बुजिया इखान रक तिनी अरो क्लास खाय दङ बुजिखा तिनी सिपदरा जे अभिगता न शेयर खायदि किजा सादि जे बमाहाय क्लास संखा बा आसले माहाय के क्लास खायथां आंगा जे कोनो कम्पिटिटिव एग्जाम बो जे क्रैक्स खायनन बागै पसिबल दा ना पसिबल या बा जतो जारा ताबो कलेज कमप्लीट अलरेडी इंजा बेकार क्लाइजा बेकार जारा कलेज परि दंगो एके तामो नाहा थाय तामो स्टेप नाहा थाय जे नगा आसुक दंगे जानजनि जतो कंप्यूटर दंगे एखो मोबाइल दंगो अबो बाइस जे जानजनि मोबाइल ओ जे सॉफ्टवेयर बा एप्स न जे रेजिस्टर खायै नों स्टाडी खायगा हाय बमाय अक तिनी नरक जे रियल जे अभिगता मानमानि आं तो बक साइ दङ हायबाना नरक जे रियल अभिगता न शेयर खायदि सादे सादे जे कोनो एकजन आं तीनजन सोंनाय आच्छा सादे जे कोनो एकजन तीनजन सोंनाय सर ताबुक जरा जे o platform je poi tongmani omo notes rok study materials rok to belai kaham no appropriate no ge je knowledge जों sak acquire khaiman sak जों srungman sak जों chai tugui tongo srungnani ge नों जे hard work khlai tongmani जोंनो फोरोंना बागै जोंनो बेबाक no provide खायना बागै आमो बो appreciate ma khayo जों as a student ge जों साजाक कोचिं सेंटर नि होते जों सोंगि थांमांके गाहाम खायै जों बसकांगो जोंनि लामा गाहामाव जों हिमै माननाय आमो जों पयतो खायबा ge ठीक आं আছে हामबाय short दे am हामबाय दे नों जरा ताबुक हाइन तंग तंगले रंनो हाइन तंग तंगले रंनो जरा ग्रेजुएशन कंप्लीट इंजा बाहाइन साजुं उनको खाय दङ प्रिपारेशनाव खाय दङ जौ साइमान जाया आसले नंबरनो ताम कक जार नाम जों tabuk je tabuk already graduated je achugi tongnai job seeker rok borogo platform no o app rok je chini moching sajak coaching center no borok manjui mano join khlai mano register khlai kan ke borok proper study materials rok mannai ke proper guidance mannai ke borokni life borok amono samungo thepai mano ke oro hoite kwbangma knowledge borok gyan borok prat khlai mano ani ang amsung sanamo chungo hambai ঠিক আছে हामबाय बेलायखे हेगे तेखरकसा तीनजन सुंनाय only तीनजन तेखरकसा गोबां सांनानै तीन टाइम करै अन फरेस्टनि क्लास संनाय इनके ते एकजन सारे तीनजन ते दुइजन तनाय सारे पाँचसा जेकोनो एकजन पाँचसा आं बुमुखैया पाँचसा सारे Hello, sir. Hello. हामबाय सारे Asalangka ingko saramo chungo je jara mane nota proper guidance maya mungkin ingko kucing jemon chung sajago haike borok onek mane kajo kalainai mane job manai borok oro jodi thaike mane borok saramo chung borok faitu admission faitu bon saramo chungo আচ্ছা alangkai beno kaham ঠিক আছে नों तिनिनि तिनि सितरा ते नों स्टाडी खायतानि बमाय केनिनि सेटिस्फेक्शन नों जाका बमाय जाका sar angkai belai no kaham jago
kia bang khai sar kisa class attend proper attend khang doka ngai mute ko rim kisa mane jing kata thang kai ঠিক আছে ঠিক আছে এখানে নং অজে নং তো সকালে না খজারি পাইখা অনেক যারা বেকারন পংনের অসং সাজাক আনি নি চিনি যতন বাগে প্ল্যাটফর্ম সব আবা আনি বাগে সিমিয়া অব যখন কুচুগো ত্রাং থাকা হাঙ্গাই जों অনেক 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 চিনি প্রফিটেবল গানো কারণ जों জব অব অল ইন্ডিয়ান বেসিক জব দङ শুধু ত্রিপুরানি বাগে সিমিয়া ত্রিপুরানি সিমি জব या অল ইন্ডিয়ান বেসিক এসএসসি হিন্দি নিনি ব্যাংকিং সেক্টর नि অল ইন্ডিয়ান বেসিক নং एग्जाम प्रिपेयर खाइमानो Engka abo tabuk invest di bagai kita problem itu pun tongo jakana mu cuma ni kami yang tongo awon bagai cokon gelar gila cokon candidate join ngana apro pusi bolong thangna je invest kainan bagai jabo subida bagai ঠিক আছে হামবাই বেলাইkai হামবাই engka जों ekon thani songnai ina meet khaigare ekon sade Ampo mukuya, jekono ekজন বাচ্চা ছাড়ে বাচ্চা Hello sir. ছাড়ে Sir ang kisa sana mo sunggo sungorop je porimani pori tongmani experience rongno ekdom soi ke bukhabai sana mo sungo je sir mo je platform je nungchin bagi je wan sugui khaimani abo ekdom sao sungma ma pori or daily mock test bo ma khayu gangke sir ko or sung description bo mano ge sir English rok bo ekdom clear ke nungbai ma pori structure rok thaske phurungjago sir nungbai omti haike sung jodi agin siming ang pori phaikangke ang ko bank exam rogo ko SSC ko ro TPSC TCS ati rogo ang onek no khaimang kamu ni asa khaimani ngake abon sar nona belai hambai maya pharu ঠিক আছে হিংগাইতে যারা কবাং মাছিনি হাজার হাজার বেকারক কালাই তংবাই নগ খরংনি খরকটাম থেকে অচং সাজাকবাই কিসিসা পরিমাণ নেনে register খাইয়ে ইয়া খাইবা অ সেনা ন করং তংরি যেদিন অফ register খাইমিয়া হিংগা ফটাফট register খাইকাঙ্গা ত নিনি চ্যানেল অঙ্গটা ওয়ান ওয়ে অরট নিনি মোবাইল তংলাই অ সতের একবার register খাইকে নিনি হাজার হাজার খরচ খাই মানলি রাং রিনা নাঙ্গিয়া Nini minimum je registration fee erpore nung onano classroom ID ni je ID na na simsi baki abo one time mangsi inge abo je bekar klai tongnai rono ba nini graduation complete ka sing job tabo competitive exam sara singte job manliya abo sing jodon saimangka tirprani simia nini SSC nini TPSC nini abo joto sob banking sector ni joto sob central ni hintongo abono nini jokon quality improve pungsugo job jetino improve ngo abono nung job achieve ike जों ओ क्वालिटी नो इम्प्रूव खाइमे आंगो जों जॉब achieve या बार फेल रंग दङ आउन बगे असं साजाक बहुत चिंता खाइ ति साजाक जाते अ चिंता न वास्तव सঠিক ভাবে তুনান बगे अनेक अंक नांगो निने इनभेस्ट खाइने नांगो कतकला जे कम्पोनेन्ट अबर फाइनेन्स नांगो इगा अब किसा जत जे खा मुचंमानि सिमानि रखन যে বাস্তবত তুমি এখন আস্তে আস্তে আশা খায় বাস্তবত তুই নিনি ডিজিটালাইজ নিনি বুট এরপরে নিনি ওয়াইফাই কানেকশন যত সব পাব যাতে একদম সুবিধা মানে সুবিধা বুঝে খাইতো মানে যে টপ 10 যে ইনস্টিটিউট অফ টপ 10 যে নিনি ইন্ডিয়ানি যে স্ট্যান্ডার্ড যে স্টেট রগ মেট্রোপলিটন সিটি রগ যে খাইতো মানে অবরক যত সিও হাইবেন অবনক খাইনেন বাগে ইনভেস্ট नि किसे पेपर आवन बागे ग्रेंडी जों साजाबाय इंगाय नों परनो आमो सानाय आं ताक कक साइ दङ अब जारा बेकार क्लाय तंनाय रक जारा आहायनो जब नाय तंनाय रक नों परनो तामो गजारना मुसु सादे saru ko sungoro jodi khaikangke sini kaisa sung every year to nini jekono exam bank ningteng TPSC ningteng amti UPSC SSC rong ni exam tlangi tongungangke ba sagang sing prepare khai tongkhangke ulo exam rogo ekdom mane ko revise bo khaimane kahamke hingkangke kamke prepare khai ton manu ngangke ton khangke sar obo chini ulo lai ko chung job jefruno sung job seeking khaine aprung hingkangke sung datino sung obono achieve khaimana no job jekono tap especially English rogo thang ni history geography amti rogo
অনেক জায়গা মানে जों রিভাইস রক খাইমানানো হাইতা যেহেতু আমত বড় টপিক ব্লা কম্পিটিটিভ एग्जाम বা একদম টাফ ব্লে কম্পিটিশন আপনি বাকি স্যার ঠিক হামবাই বেলাকে হামবাই ইনকাই চিনি দিনো দিনো কয়বার ক্লাস কয়বার মক টেস্ট অফিসে সাইকেল রেডি স্যার চিনি দিনো দুইবার ক্লাস মর্নিং 7:30 ইভিনিং 8:30 গাকে নিনি মর্নিং দুইটা ক্লাস না হই কাইছে মক টেস্ট গাকে ইভিনিং 6টাও গাকে जोंआबोनो 100 मार्क नि 100 मार्क नि गाके जोंआबोनो खाइए जों जे परिमाण आबोनो जोंआबोनो तैसा रिभाइस हाइके चिनि जों सही आन्सर सही रहके सर जोंनो आन्सर सही रह गाके आरो बस नंबर माखा बसुर फाइ उनके मोटिवेशन बो मानो गाके मोटिवेशन मानिते दल के क्लास हाइके ते आराम बनांगो के सर अब डेली रिभाइस नगै दंगो सुदु परिमाया डेली जरि सैथां गाके आबो सबकॉन्शियस माइंड हाबि थांगो सर ঠিক আছে হামবাই বেলাকে ইনকাই তো जों তিনজন নিখরাকা ইনকে তে খরকসা जों केबो ता सानामुजों तक दग खराका बते खरकसा खनावन केबो सानामुजों तक दग आरो के सानामुजों होना तत খুব কাম গেঙ্গো পরিমাণ টাইম ম্যানেজমেন্ট একদম যেকোনো যখন তংদি অনলাইন যখন আং জাস্ট ফায়াকনি নিনর ফাই আসু পড়নে নাইয়া যেকোনো জায়গা তংইতে পরি তংমানো ঠিক অবশ্য আছে টাইম কনজিউমিং ইয়াতা ঠিক ओंखायनो नोंखिचा क'क्राझार दे साखाबा जाखा जारा आइनो बेकार बा कमप्लीट थिंजाक जेकुनो डिग्री निनि बीटेक फानंथ बीए फानंथ बीकॉम तो सब डिग्री खाइजार म किचा क'क्राझार दिता आसले म राइट प्लेटफॉर्म दा नों जे प्रेक्टिकली जे मानमानि आंगो परंनो किचा सादिदा প্র্যাকটিস কে একদম কাম পেন নমু যেটা খাইমানি ক্লাস রক যেটা একদম খুব মুইতনা রকমানো এজ আ গাইডেন্স নিজে পড়িখাই আসব মুইতনা রকমায়া যেটা খানাওই পরিমাণি আমতে সে মুইতনা রকমানো যেটা ক্লাস নঙ্গ বা মক টেস্ট নি বাংগো অনেক সময় মুইতো মান ফাংবাই আবনো স্যার কাহাম একদম ক্লাস একদম সুবিধাজনক একদম কোচিং ক্লাস খাইনা বাঙাই বুইবাসা তো টিচার নেরা থানা নাও আর থাংফোর টাইম কনজিউমিং আবার টাইম কনজিউমিং আনি নর আলগা স্টাডিজ ন অসম স্টাডি খাইনা টাইম রিমান পাওয়া জাগাবো ঠিক আছে স্যার আং ঠিক আছে সানাই মুসুং স্যার আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার স্যার ওকো সাপোজ তাবুক যদি এভরি ইয়ার মুসে কম্পিটিটিভ एग्जाम ত্লাঙ্গু গাকে जों যদি এট লিস্ট ওকো আবনি বাগে যদি 6 মাস নি বাগে ফান টার্গেট নাই তংখাঙ্কে जों যদি ওকো 4 দিনো 3 বার বা 4 দিনো 2 বার ফান মক টেস্ট নাও যদি जों 6 মাস নি টার্গেট পরিফানো সিলেবাস কভার খাইমান হাইকিমা তংগু স্যার যে সিস্টেম কাবার খাইছে বারবার রিভাইজ দিমান মানে অবজে সিস্টেম যেসব ইম্পসিবল বরক ফানো যেসব অসুবিধা বরক উইক ফর স্ট্রং থাং আস্তা উইক ফানো এমন কি ইউপিএসসি নি আইএস আইপিএস ফানো অবাহিকে যদি 1 ইয়ার টার্গেট না হাকা হাকায় 6 মান্থ টার্গেট না হাকা হাকায় নিনি পসিবল যেসব উইক ফানো স্ট্রং নানি অপোজিশন অবাহিকে তৈরি খাইজা ইনকাই অ যে সিস্টেম খালাইকা বহুত নিনি রিসার্চ নি পরে অবা আহাইনয়া রিসার্চ নি পরে পমাহাইকে দীর্ঘ হাজার ক্যান্ডিডেট বাই তংখা হাজার বরক স্টুডেন্ট বাই তংখা নিনি 6,000 বরক বাই 98 নি হইতে বব স্টুডেন্ট পমাইকে প্রতিকে সিস্টেম খাইমান তাবুক মক টেস্ট খাইতঙ্গ নেক্সট হাঙ্কাই নিনি সিনট্যাক্স খাইনাই সিনট্যাক্স বা অ্যানালাইসিস সিনট্যাক্স যখন খায়না অটোমেটিক্যালি নিনি ব্রেন হাবথানাই সিনট্যাক্স তাক পরে হইনো সিনট্যাক্স খাইমানা সিনট্যাক্স খাইতামা নিনি এক্সপ্লেনেশন এমসিকিউ তংনাই এক্সপ্লেনেশन एमसीक्यू आंसर करै इनका आंसर करै आरो नों जे निनि साकानि पेरा परेवै तलानि जे एमसीक्यू रो नों आंसर नों निजे सिमा खाइसिना सिनटैक्स ऑटोमेटिकली निनि ब्रेन हाबनानि बागै व्यवस्था खाइजा जत सब बड़ जे इंस्टीट्यूट टॉप 10 इंस्टीट्यूट रो जतरो माइ खायो निनि मेमोरी वो ऑटोमेटिकली सेटअप खाना मागे ঠিক আছে হামবাই বেলাকে হামবাই যে ফিডব্যাক जों তিনি খলা লাইখা তাম গাंगाय অ যে প্ল্যাটফর্ম পমাইকে চলি থং जों সঠিক যে সাইমি অনেকজন পর কনফিউজ খায় বিভিন্ন আনের মেসেজ ফায়
বিভিন্ন কমেন্ট খয় অবর্তিনি ক্লিয়ার নাই মো ভিডিও বাইনো একে হামবাই নেক্সট ক্লাস রগো মালাইফিনা